সবচেয়ে প্রথম আমাদের রাজ্যের 33 লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আমাদের নতুন একটা স্পোর্টস বাইসাইকেলের স্টোর খুলেছে ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেল টিআই সাইকেলস কোম্পানির তরফ থেকে। আপনারা আপনাদের ব্যস্ত সময় থেকে একটু সময় বের করে যদি পান আমাদের স্টোরটা একবার এসে ভিজিট করে যাবেন। এখানে বাচ্চাদের থেকে স্টার্ট করে লেডিস জেন্টস সব রকমের মডেল ভেরিয়েন্টস পাওয়া যাচ্ছে। 4000 থেকে আমাদের স্টার্টিং প্রাইস 1 লাখ অবধি পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের এখানে জিম ইকুইপমেন্টস আছে, ফিটনেস ইকুইপমেন্ট আছে। আজকের দিনের এই তাড়াহুড়ার যুগে আমরা কী হয়েছি, ব্যস্ত হয়ে গেছি, আমাদের কাছে সময় নেই নিজেদের একটু খেয়াল রাখার জন্য। তো আমাদের এই যে মডেলগুলো বাইসাইকেলগুলো বলুন, আমাদের জিম ইকুইপমেন্টসগুলো, এগুলো দিয়ে আপনি আপনার ব্যস্ত সময়ে একটু এক্সারসাইজ করে নিতে পারেন। আধা ঘন্টা সাইক্লিং মিনস সারাদিনের আপনার ফিজিক্যাল ফিটনেস হয়ে যাবে। তো তাই আমি সবাইকে আমন্ত্রণ জানাবো যে আমাদের এই স্টোরে একবারের জন্য এসে ভিজিট করে দেখে যান। আমাদের কোম্পানির সোনাল হেড मिस्टर अखिलेश टीआई साइकिल्स। गुड मॉर्निंग, मैं अखिलेश ठाकुर टीआई साइकिल्स परिवार की तरफ से सभी अगरतला वासियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का खूब खूब आभार जो अपने बिजी समय में से कीमती समय निकाल करके यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टोर त्रिपुरा का पहला एक्सक्लूसिव स्टोर है टीआई साइकिल्स का, त्रिपुरा स्टेट का पहला एक्सक्लूसिव स्टोर है। एंड आपको यहाँ पे बच्चे से लेकर के बड़ों तक के लिए, जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए साइकिलें मिलेंगी। फिटनेस इक्विपमेंट से लेकर के साइकिलिंग करने के लिए एक से एक तरह की साइकिल है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी का एक्सक्लूसिव स्टोर है जहां आपको ऑथराइज पार्ट्स से लेकर ऑथराइज सर्विस कंपनी की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। और मैं त्रिपुरावासी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्टोर पे ज़रूर पधारें और अपने खुद के हाथों से फील करें कि किस तरह की साइकिल्स इंडिया में आज हरकुलस एंड बीएसए कंपनी जो है टीआई साइकिल्स मैन्युफैक्चर ऑफ हरकुलस बीएसए मोन्ट्रा रोडियो दैट काइंड ऑफ बाइसिकल्स बनाती है। जो किस तरह की साइकिल बनती है उसको फील करें, खुद से अनुभव करके वो अच्छे से अच्छे साइकिल चूज करके ले जा सकते हैं। हर तरह की प्राइस रेंज का मतलब 4000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की हर प्राइस रेंज की साइकिल। धन्यवाद। Hola. No, 25,000.